Maulana AI is an absolute giant figure in KPK. He founded a very famous madrasa in KPK. Maulana AI should never be underestimated. So the one and only, she's the fire, but halal. She's lethal, but for the betterment of Muslim Ummah. Her inspirations are the likes of Aisha radhiyallahu anha, Fatima bint Muhammad radhiyallahu anha. मौलवी साहब, पहली बात ये हाँ के अब की ये ओल्ड फैशन टेक्निक्स मेरे पर बिल्कुल नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा हाँ के अब से मैं अगर पूछूं व्हाट्स योर वॉर टैक्टिक्स फॉर गाजा, आई एम श्योर बिल्कुल इरेशनल एंड इलॉजिकल आंसर आना। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये बहन को किस चीज़ का गुस्सा हा। और साथ भाई, नेक्स्ट टाइम अगर ये बहन आई शो पर धन मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। नो, इस्लाम इज नॉट ऑल साइंस। ओ बहन, मेरी बात कंप्लीट होने दे। उफ मेरे अल्लाह, ओ भाई साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स वेरी जेन्युइन एंड आई वुड से क्वाइट लेजिट considering the current situation of Muslims. I have held some surveys in the past and my targeted audience were Muslims youth, and the survey was about why Muslims youth are not prioritizing Islam, and I came to know it's because they don't find Islam attractive. And that's the topic of our session today. Why are Muslims not finding Islam attractive? अब इसके लिए मैंने अपने पैनल पर दो बहुत ही अहम पर्सनालिटीज़ को इनवाइट किया है. Their approach towards Islam is very different from each other, but they have done much service for the deen in their own domain. So हमारे पहले गेस्ट हैं the one and the only Maulana AI, all the way from KPK, Pakistan. Maulana AI is an absolute giant figure in KPK. He founded a very famous madrasa in KPK with the name Al-Buruj, and it has more than 10,000 students studying tirelessly to resurrect the asal of deen. یہ کہا جاتا ہے کہ البروج مدرسہ کو کوئی بھی پاکستان میں آنے والی آفت یعنی کلیمٹی ڈیمیج نہیں کر پائے، چاہے وہ 2005 کا ارتھ کوئک ہو یا پھر سیلاب. Is it because Allah is protecting this iconic place or it's just a coincidence? Allah Wala. But Maulana AI should never be underestimated. So the one and only, the yellow storm all the way from KPK, Hazrat Maulana AI. And on the other hand, we have the fearless. She's the fire, but halal. She's lethal, but for the betterment of Muslim Ummah. Her inspirations are the likes of Aisha radhiyallahu anha, Fatima bint Muhammad radhiyallahu anha. Her bravery is inspired by Nusayba, a woman who fought remarkably in Ghazawat. Her knowledge and understanding of deen is incredible. Do not underestimate this woman because she can make you pay for it. The true portrayal of Qawlan Sadida, the sharp sword and the kalam of Inqilab, the one and only Siana. So session start کرتے ہیں. So پہلے میں آپ سے سوال کروں گا مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سعد بھائی جان. معذرت کے ساتھ میرے بھائی تھوڑا مسجد میں کام تھا. اچھا مولانا صاحب، جیسے کہ آپ کو ہمارے ٹاپک کا پتہ ہے کہ نوجوان کیوں دین کی طرف نہیں آ رہے، ان کو دین اٹریکٹیو کیوں نہیں لگتا. ہاؤ کین وی کریٹ دیٹ اٹریکٹیونیس فار دیم؟ دیکھے میرے بھائی، اگر کسی نوجوان کو اسلام اٹریکٹیو نہیں لگ رہا، اس میں غلطی اس نوجوان کی ہا. پوری رات نیٹ فلکس دیکھنا اور دنیا کی رنگ رلیوں میں اگر وہ اپنا سارا ٹائم ضائع کرے گا، اس میں ساری غلطی اس کی ہا. مولوی کی کوئی غلطی نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کو سیکھے اور
अल्लाह उसके बताए हुए रास्ते पर चले। क्लीन शेव 30 साल का लड़का जो सर से लेकर पांव तक अंग्रेज की मुशब्बहत रखता है, उस पर कैसे अल्लाह की रहमत हो सकती है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह इमरान में, ओ लोगो अगर तुम मेरे से मोहब्बत करते हो तो नबी को फॉलो करो और अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। अब आप मुझे बताए, ये जो बियर्ड है ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं, ये इमामा मेरे नबी की सुन्नत नहीं। और मौलवी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर अगर उस नौजवान को ये मौलवी मज़ाक लगे और कोई अंग्रेज जो कि साइंस बोल रहा हो वो अट्रैक्टिव लगे, सारी इसमें गलती किसकी है? देखिए, हम हर वक्त तैयार बैठे हैं, हमारे पास ये नौजवान आए तो सही, लेकिन कोई आता ही नहीं दीन सीखने, और स्कूल कॉलेजों में रोज़ पहुंच जाते हैं। और आपको पता ही होगा जो बेहयाए हमारे स्कूलों कॉलेजों में फैलाए जा रही है। साद भाई, इन नौजवानों को चाहिए मदरसा में आए, इन फहाशी अद्दों पर नहीं, फिर जाकर इनको दीन समझ आएगा और अट्रैक्टिव लगेगा, वरना ये सब गुमराही का शिकार ही रहेंगे मेरे भाई। Now, Ziana, same question from you. Do you agree with Maulana Sahab? मौलवी साहब, पहली बात ये हाँ के अब की ये ओल्ड फैशन टेक्निक्स मेरे पर बिल्कुल नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा हाँ के मैं किसी को भी कुरान की आयत को अपने मुताबिक मोल्ड करने वाले को आराम से पकड़ सकती हो। ये जो अपने सूरह इमरान की आयत का हवाला दिया हाँ, जिसमें अल्लाह ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को फॉलो करने का कह रहे, सर मैं आपको बताती चलूँ ये नबी की एक्चुअल सुन्ना है, यानी सच बोलना, हुस्न सलूक, गुड एटिकेट्स, मोरालिटी, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। यहाँ पर बियर्ड एंड टर्बन मतलब नहीं हाँ सर, मैं ये नहीं कह रही बियर्ड रखना सुन्ना नहीं, बिल्कुल ज़रूरी हाँ, बट योर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट आर रियल सुन्ना। चले मैं आपको इसकी भी साइंस बीता देती हूँ। ने अपनी पूरी लाइफ खुद ये जहमत नहीं करनी कि प्रॉब्लम्स की डेप्थ तक जाए, सो दैट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया जाए। आपका नॉलेज वही हाँ जो आपके टीचर ने आपको बताया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये हिजाब पहनकर चोरी करने लगूँ, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगूं और इल्म हासिल न करूं, बिल्कुल जाहिल रहूं, बल्कि सब हिजाबी मुस्लिम विमेन ऐसा ही करने लगे, देन मेरे भाई इट्स नेचुरल दैट पीपल विल जज मी फ्रॉम माई अपीयरेंस। पूरी दुनिया में ये फेमस हो जाएगा कि हर हिजाबी लड़की करप्ट था, एंड पीपल विल डेवलप हेट फॉर अस। Similarly, beard was a beautiful sunnah of my prophet peace be upon him, which you people have harmed it. और अब होता क्या हाँ, हर मुस्लिम लड़की को बियर्ड वाला ट्रस्टवर्दी नहीं लगता। शी नोज के नैरो माइंडेड बंदा हाँ, शी नोज ये बंदा ऑनेस्ट नहीं हाँ, एंड शी नो के इसके पास मॉडर्न नॉलेज बिल्कुल नहीं हाँ। इन अदर वर्ड्स, कंजर्वेटिव। मौलवी साहब, सीरा ज़रूर अपने स्टडी की होगी, कभी नहीं सोचा कि एट दैट टाइम any sahabi who followed the sunnah of prophet, why was he so attractive and graceful? Psychology, par hai Maulvi Sahab, psychology. Well, it's because they were following the actual way of Prophet peace be upon him, and they understood Quran and they learned modern knowledge, things like battle tactics and literature. Ab se main agar poochuu, what's your war tactics for Gaza? I am sure bilkul irrational and illogical answer Anna. Bekasua, you people have started believing in secularism and think your mazhab has nothing to do with global issues and political affairs. It's a separate domain. Ask from Ali bin Abi Talib, what was his domain? It's global Maulvi Sahab. Global. इसी वजह से वो लोग बियर्ड के साथ अट्रैक्टिव लगते थे, बट अब नहीं. And please don't blame no Javan boy and girl for this. Again, it's psychology. Human being will attract to some things. It's in his nature. If not Islam, then other things will attract. And you guys have failed to deliver an attractive image of Islam, so don't blame youngsters for it. मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये बहन को किस चीज़ का गुस्सा हा। अपनी आंखों से आग निकल रही है मैडम, जैसे ये कि सारा फॉल्ट मौलवी का हो। अजीब बात हा। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आजकल ये अजीब किस्म का वर्जन ऑफ इस्लाम देखने को मिल रहा हा। और मेरी बहन, इस फितने में न पढ़ो और ना ही दूसरों को गुमराह करो। आपको हमारे सलफ और तबईन से बेटर इस्लाम समझ आ गया है। हमने वो ही करना है जो उन्होंने हमें सिखाया। दीन के कुछ असूल होते हैं, कोई मायर होता है, एक लुत्फ मिलता है। ये बार बार साइंस को बीच में लाकर हम मज़हब की रूह को ज़ख्मी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तरबियात की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें कहाँ से ले रही है
اور اب نے بہت بدتمیزی سے بات کی ہا، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے میں اب کی عزت کرتا ہوں. میرے مرشد صاحب، میرے استاد کریم کا یہی حکم ہے. اور ساتھ بھائی، نیکسٹ ٹائم اگر یہ بہن آئی شو پر دھین میں بالکل نہیں آؤں گا. اب بات کرتے ہیں ٹاپک پر. دیکھے بات بہت سمپل ہے. دین اگر مولوی اٹریکٹیو نہیں لگ رہا، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. شاید اب کے کسی گناہ کی سزا ہے، لیکن دین وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا اور جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. او بھائی، science is a tool to understand Islam. I know Islam is not all science. کفر مکہ بھی یہی کہتے تھے. Well, that's interesting. او بہن، میری بات کمپلیٹ ہونے دے. بس یہی کہوں گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسپیشلی یہ سائنس. دیکھے سائنس اچھی چیز ہے، مگر دین کو سائنس کی آنکھ سے مت دیکھے، خدا کا خوف کریں. اور ساتھ بھائی، اگر ہم دیکھیں یہ سائنس ہی ہے جس نے نیٹ فلکس پر ہمارے بچوں کو لگایا ہوا ہے. یہ سائنس ہی ہے جس نے یہ سب فحش کموں میں مسلم امہ کو ڈلا ہوا ہے. سائنس نے ہی دین سے متنفر کیا مسلم کو. اسلام کا اصل مقصد تزکیہ ہے، روحانیت ہے. یہ سائنس انسان کے اندر سے وہ خوشو، وہ لطف ختم کر دیتی ہے. اف میرے اللہ. او بھائی صاحب، یہ سائنس ہی ہے جس کو صحیح یوز کر کے مسلمز نے اسپین اور بغداد میں سکسیس اچیو کی. اٹس آن اس ہاؤ وی یوز سائنس. ان فیکٹ دین کو بھی لیٹ الون سائنس. اینڈ یو آر ڈوئنگ دا سیم مولوی صاحب. اپنا مفت دیکھ کر آیات کو مولڈ کرنا. اچھا، دس ڈسکشن از کیچنگ اپ اے ہیٹ. آئی تھنک ہم یہ آڈینس پر چھوڑتے ہیں. سو گائز ڈو مینشن ان دا کمنٹس، ڈو یو ایگری ود مولانا صاحب اور یو ایگری ود زیانہ؟ لیٹ اس نو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.